Малко изненадващо за отбор като Черноморец, поне отзивите след оня така период по времето на Красимир Балуков, в който имаше доста средства, доста скъпо платени чужденци, изведнъж един съвсем нов отбор с минимален бюджет, или бюджет в рамките на нормалното за България, с футболисти събрани в последния момент, един отличен старт. Твоето обяснение лично за играта на отбора и за твоята игра, аз казах, че за 6 мача 4 гола. Tout d'abord, il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe. Има много добро настроение в отбора. Tous les joueurs s'entendent vraiment bien. Il y a une bonne entente aussi avec les coachs. Играчите се разбират добре също и с треньора. On sent que les joueurs sont très respectueux vis-à-vis du coach. Il est très écouté. Уважаваме треньора, слушаме го на всеки разбор. Et puis, on essaie de jouer sans complexe. On l'a vu contre CSK, on a fait une partie pas mal. Гледаме да играем без каквито и да комплекси. Срещу ЦСКА направихме един сравнително добър матч. On essaie de jouer le meilleur football possible. Възможно най-добрия футбол. Je pense que c'est en grande partie pour ça qu'on fait un début de saison. Може би заради всички тези неща, които изброих, се получава един добър старт на сезон. Не е ли една авантюра за теб лично, Жужу, да избереш България? Какво знаеш за България, какво знаеше преди, какво си очаква и какво си заварял всъщност, какво видя? Est-ce pas une aventure de jouer ici? Qu'est-ce que tu savais pour la Bulgarie avant que tu viennes? Alors très honnêtement, je connaissais pas grand-chose de la Bulgarie. Съвсем честно не знаех почти нищо за България. Je connaissais les plus grands joueurs comme Berbatov, Stoïkov. Познавах най-добрите играчи Бербатов, Стойков, Стоичков и Мартин Петров. Quand on m'a proposé de venir ici, on m'a tout d'abord dit c'était une très jolie ville, Burgas. Когато ми предложиха да дойда тук, първо ми казаха, че Бургас е много красив град. On m'a dit après que le club avait de très bonnes installations, ce que j'ai pu constater en arrivant. Също ми казаха, че отбора има много добри съоръжения, un très bon centre d'entraînement, le stade много est добър, tout neuf, les vestiaires sont vraiment нов nickel. стадион. Je pense qu'en France, il y a certains clubs de première division qui n'ont pas des И има installations comme ça. отбори от Лига 1 от първа френска дивизия, които нямат подобни съоръжения. Et dans ma tête, pour moi, c'était un nouveau challenge, un nouveau défi. Donc j'ai tout de suite foncé. За мен това беше ново предизвикателство, но след всичко, което ми казаха, просто се впуснах в тази авантюра. И не съжалявам. Нещо да разкажете за себе си, юноша, коя академия сте завършили? Франция известна с това, че е една от световните люпилни на добри футболисти. Bon, moi je suis d'origine algérienne, je suis né en Algérie. От алжирски происход съм, роден съм в Алжир. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Дойдох във Франция на 5 години. J'ai години. commencé le football comme à peu près tous les jeunes en France, au quartier, avec les amis, etc. Започнах да играя в Париж. Започнах в Париж да играя, както се играе там в квартала, с приятелите. Et à l'âge de 12 ans, j'ai intégré le centre de formation de Guingamp. И на 12 години вече се присъединих към център, към Гингам. J'étais petit, ouais, à l'âge de 12 ans. Et en première division, à cette époque, ils étaient en première division. Et j'ai pu voir jouer des joueurs comme Didier Drogba ou Florent Malouda. Тогава бях като малък, те бяха в първа дивизия и гледах играчи като Дрогба и Малуда. J'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec eux, de les côtoyer. Имах възможност да говоря често с тях, тайни на футбол, да ми обясняват някакви. Et quand vous êtes jeune, vous êtes admiratif de ces joueurs.
Et ils m'ont donné des conseils, ça m'a fait progresser. Когато си млад, гледаш идолизираш. Те са ти кумири такива играчи, и те ми даваха съвети и по този начин вървях напред, прогресирах. Et puis, année après année, j'ai gravi les échelons, j'ai signé professionnel à l'âge de 19 ans. Подписах професионален договор на 19 години. Et donc, je suis resté 10 ans au club. Тоест останах цели 10 години в отбора и напуснах миналата година. Какви сте първите впечатления от футбола, който се играе по нашата географска ширина, тук на Балканите и в частно в България? Има ли нещо, което те изненадало? И положително, и отрицателно? La façon dont on joue le foot ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris de côté positif et négatif? Ce qui me frappe, moi, c'est dans le championnat bulgare, c'est les extrêmes en fait. Tu peux jouer une semaine contre le CSKA Sofia d'un niveau européen, un match à très forte intensité, et la semaine d'après te retrouver dans une ville un petit peu plus petite, un club un petit peu plus petit, stade un peu moins avec un peu moins de monde. Vétuste, stade Vétuste, ancien quoi. Ouais, voilà, ancien. Et c'est ce qui m'a frappé en fait dans le championnat. Това, което видях някои крайности, значи единия път идваш, играеш с ЦСКА, хубава обстановка, нали? После отиваш на друго място, играеш на друг стадион, поостарял, самата обстановка не предполага такъв по-голям футбол. Ето това малко тези крайности. Ти играеш нападател, аз казах като анонс, че 6 кръга, 4 гола. Прави впечатление, че головете, които реализираш, така са доста красиви. С удари отдалеч. Това е тренирано в школата на Гингам или просто изненадващите шутови отдалеч, след които стават попадение, се получават случайно. Les buts que tu as marqués, a priori, c'était des buts d'une distance plus longue. Est-ce que tu as pris certains des tirs? Est-ce que tu les as pris à Guingamp ou bien certains des tirs, ça se passe comme ça dans le match occasionnel, quoi? Oh, c'est instinctif, mais vous savez... Instinctivement, non? J'ai une bonne frappe, c'est mon père qui me le répète souvent. Il me dit que je ne frappe pas assez en match. Имам добър удар и нали знаете, че родителите винаги са най-критични и постоянно баща ми натяква след матча, бе ти не удреш много често топката по време на матча, аз затова се стрема винаги да обратното да... Donc depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de... Je dis que les pères sont toujours critiques, voilà. Toujours critiques, exactement. А той сега го няма. Кой ти дава такива съвети или кой е твой човек, който най-много те критикува в момента за играта? Qui est maintenant l'homme qui te critique le plus, c'est-à-dire qui te fait avancer maintenant? C'est mon père. Mais comment il regarde les matchs? Il le voit sur internet, ouais. Пак баща ми, той ми е първия фен и той гледа мачовете по интернет и веднага след мача ми казва къде си сбъркал, какво ще той така. Това е интересно. Колегата иска да зададе въпрос. Канал 3. Може да направи някакво сравнение на светлини години А-група българско първенство от Лига 1, Френска Лига 1 и познава ли Седрик Гордон, който игра през? Est-ce que d'abord la Ligue 1 française est vraiment très loin, c'est-à-dire très progressée à l'heure du championnat de l'élite bulgare à gros. La différence? Oui, et puis est-ce que tu connais ce truc, pardon? Oui. Alors, la différence entre la Ligue 1 bulgare et la Ligue 1 française. J'ai jamais eu l'occasion de jouer en Ligue 1 française, mais je pense que le groupe est plus homogène en France. Аз смятам, че в Лига 1 групата, която се бори за първите места, по принцип групата е по-хомогенна. Няма такива крайности много силни. Да, и между отборите такива
такива разлики в Всеки точките. може да победи всеки. Такива разлики. Chacun peut gagner. Voilà, Voilà exactement. Montpellier, Toulouse, Ouais, ето exactement. Montpellier, Toulouse сега. Ouais. Mais, Още je pense повече. que, mais je pense que le championnat bulgare est plus ouvert, ça joue plus au football en fait. А пък Le championnat en France est très tactique, très défensif. френския футбол е играе се повече на тактика, по-защитен, докато българския е по-отворен българския футбол. Играе се по-отворен. Много французи се събраха. Бардон, за Бардон да кажа. Cédric Bardon. J'ai eu aussi l'occasion, la même chose que pour Didier Drogba et Florent Malouda. Също като с Drogba и J'ai eu Малуда, l'occasion de discuter plusieurs fois avec lui à Guingamp. Je le voyais jouer. Имах възможност да говоря с него често в Генган. Виждал съм го как играе, защото той играеше в Генган. Donc voilà, c'est la même chose. Също. Договорът Гогатев с Черноморец и все пак имаш някакви амбиции, някакви планове. Ton contrat avec Черноморец, c'est jusque quand? Et bon, tu as certainement certaines ambitions. Voilà, c'est quoi. J'ai signé un contrat de 2 ans avec Черноморец. Подписах договор с Черноморец за 2 години. Après, bien sûr que mes objectifs, tout d'abord, concrètement, c'est de marquer le plus de buts possible parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire remarquer. За мен най-важното е да вкарам колкото се може повече голове, извинявайте, защото това е начина, по който могат хората да ме видят. Et évidemment de taper dans l'œil des plus grands comme le CSK ou le Levski. И по този начин да ме забележат отбори като ЦСКА и Левски, защо не. Един въпрос ще му задам, дали сме est-ce que tu as l'option d'être éventuellement de devenir buteur, да стане голмайстор на шампионата? Pourquoi pas? Защо не? Защо да не ще бъде хубаво да стане голмайстор? Хубави са амбициите ти, няма начин да не бъдат адмирирани.